बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। ईरान के बाद यमन के हौसियों ने भी इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया, जिससे खित्ता जंग की लपेट में आ गया। हौसी मलेशिया का कहना है कि हमने इसराइल पर कुद्स 5 रॉकेट फायर किए हैं। तफसीलात के मुताबिक हौसी मलेशिया ने कुद्स 5 रॉकेट की मदद से इसराइल की अंदरूनी फौजी चौकियों को निशाना बनाया, जिससे किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी। तर्जमान हौसी मलेशिया याहिया सारी का कहना है कि इसराइल के लिए अमेरिका और बरतानिया की मुसलसल हमायत दोनों ममालिक के मफादात को मुतासर कर सकती है। मशरक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद मशरक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी हमायती याफ्ता लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेते हुए इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, जिसके जवाब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को खबरदार किया है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी कीमत इसे चुकाना पड़ेगी और अब इसराइल इन हमलों का भरपूर जवाब देगा। जो बाइडेन हुकूमत से ईरान में हमला करने का मुतालबा। इसराइल पर ईरान के हमले पर रिपब्लिकन कानून साज इख्फा हो गए और जो बाइडेन हुकूमत से ईरान पर हमला करने का मुतालबा करने लगे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन कानून साजों ने ईरान पर अमरीकी हमले का मुतालबा कर दिया। इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों के बाद कई रिपब्लिकन ओहदेदारों ने अमरीकी हुकूमत से कहा है कि वो ईरान पर भरपूर हमला करके तबाह कर देना चाहिए। सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना था कि इस हमले के बाद अमेरिका को इसराइल के साथ एक ज़बरदस्त तरीके से मजबूत होकर ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को तबाह कर देना चाहिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा बेनकाब कर दिया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़िया कर दिया है कि लबनान के बाद इसराइल तुर्किया पर नजरें जमाएगा और यही ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है। सहूनी रियासत ने मकबूजा फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ने के बाद अब लबनान पर जारहियत का आगाज़ कर दिया और फ़ज़ाई हमलों में सैकड़ों अफराद लुकमा अजल और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। इस सूरत हाल पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट से खिताब में बैन अक़वामी बरादरी को खबरदार करते हुए वाज़िया किया है कि लबनान के बाद इसराइल तुर्किया पर नजरें जमाएगा और ये मंसूबा असल ग्रेटर इसराइल है। इसराइल को अभी ना रोका गया तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। जनूबी कोरिया का इसराइल और लबनान से शहरियों को निकालने के लिए फौजी तैयारों का इस्तेमाल। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ वस्ती में कशीदगी बढ़ने पर जनूबी कोरिया के सदर योन सुक येओल ने बुध के रोज़ इसराइल और लबनान से अपने शहरियों के इनखला के लिए फौरी तौर पर फौजी तैयारे तैनात करने का हुक्म दिया। इस सिलसिले में सदर योन सुक येओल ने मशरक़ वस्ती के तनाज़ा पर अपने कौमी सलामती और इक़्तिसादी मशीरों से मुलाकात की और हदायत की कि जनूबी कोरिया की एनर्जी सप्लाई, तजारत और सप्लाई चेन पर किसी भी तरह के असरात से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहा जाए। उन्होंने कहा कि खित्ते में जनूबी कोरिया के शहरियों की हफाजत अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाने चाहिए। इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। CNN अमरीकी नशरियाती आधार है CNN ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान पर हमला करने की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हैं, जिस पर चंद रोज़ में अमल दरामद किया जाएगा। CNN के मशरक़ वस्ती में पैदा होने वाली पेचीदा सूरत हाल पर दफ़ाई अमूर के माहिरीन से गुफ्तगू की और इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले की नौयत और वक्त के बारे में जानने की कोशिश की। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद आयतुल्लाह ख़ामनई मंजर-ए-आम पर आ गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई, जो हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे, गुज़िश्ता रोज़ के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद आज पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा के एजाज़ में रखी गई तकरीब में शिरकत की,
تقریب سے خطاب میں آیت اللہ خامنائی نے مشرق وسطی میں کشیدگی کا ذمہ دار امریکہ اور یورپی ممالک کو ٹھہراتے ہوئے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ خطے میں امن صرف اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب امریکہ اور یورپی ممالک اپنی مداخلت بند کر دیں اور خطے کے ممالک اپنا انتظام خود سنبھال لیں۔ نیتن یاہو ایرانی حملے سے خوفزدہ، ہاتھ کانپنے لگے۔ ایران نے گزشتہ شب اسرائیل پر 200 سے زائد میزائل داغ دیے، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو خوف زدہ ہو کر زیر زمین بنکر میں چھپ گئے۔ اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو دھمکیاں دیتے ہوئے جو بیان جاری کیا، اس میں بھی وہ نہایت خوف زدہ تھے اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہنگامی پریس کانفرنس میں ایران کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ جو ہم پر حملہ کرے گا ہم اس پر حملہ کر دیں گے، لیکن ان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اسرائیل کی جوابی حملے کی دھمکی، ایران نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو محفوظ کر لیا۔ ایران کے 200 سے زائد بیلسٹک میزائلوں سے حملوں کا جواب دینے کی اسرائیل کی دھمکی سے ایٹمی جنگ چھڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دی ہے، لیکن انہوں نے جوابی حملے کے وقت اور نوعیت سے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ تاہم صہیونی ریاست کے کچھ حکام نے عندیہ دیا ہے کہ ایران پر جوابی حملے میں اس کے جوہری تنصیبات یا تیل کے ذخائر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب دفاعی امور کے ماہرین اور مشرق وسطی کی صورتحال پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل ممکنہ طور پر ایران کے جوہری پلانٹ اور ہتھیاروں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ لبنان میں گھسنے کی کوشش، اسرائیلی فوج ناکام۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کی لبنان میں داخل ہونے کی پہلی کوشش ناکام بنا دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز لبنان کی سرحد پر قائم علاقے اوڈیسا سے لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس دوران صہیونی فوج اور حزب اللہ فائٹرز کی اسپیشل انفینٹری رضوان فورس کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ فائٹرز کے ساتھ لڑائی میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ایران کے بیشتر میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے فائر کیے گئے بیلسٹک میزائلوں میں سے بڑی تعداد کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ڈیفنس فورس کا کہنا ہے کہ ایران نے 180 بیلسٹک میزائل داغے، جن میں سے بیشتر کو فضا میں ہی روک دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حملے سے قبل اسرائیل کا فضائی دفاع مؤثر اور سسٹم الرٹ تھا، جبکہ امریکہ نے بھی دفاع میں حصہ لیا اور میزائلوں کا سراغ لگا کر کچھ کو روک لیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ایران کے میزائل حملوں میں وسطی اسرائیل اور جنوبی علاقوں میں علیحدہ اثرات ہو سکتے ہیں، تاہم ابھی تک حملوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ طیارے فضائی حدود، فضائی ٹریفک کنٹرول معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ فیوچر کی قیمت $1.09 یعنی 1.56% اضافے کے بعد $70.92 فی بیرل ہو گئی۔ اس کے علاوہ WTI ویرینٹ $71 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال خام تیل کی قیمتوں پر مزید اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ڈنمارک میں اسرائیلی سفارتخانے کے قریب دھماکہ، پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ دستی بم کا ہے۔ دھماکے کے بعد 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ حراست میں لیے گئے دونوں افراد ڈنمارک کے شہری ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی ٹیم کا ایک کمانڈر لبنان میں ہلاک ہو گیا ہے۔ علاوہ ازیں امریکی نشریاتی ادارے CNN نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران پر حملے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں، جس پر چند روز میں عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی اسرائیل میں داخلے پر پابندی عائد۔
सेक्रेटरी जनरल इकवाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की इसराइल में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अंतोनियो गुतरेस की मुल्क में दाखिले पर पाबंदी ईरानी हमले की मजम्मत न करने पर आयद की। इसराइली वजीर खारजा ने कहा कि इकवाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस को इसराइल पर ईरान के बड़े मिसाइल हमले की वाज़ेह तौर पर मजम्मत न करने पर इसराइल में दाखिल होने से रोक दिया गया। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल चंद दिन में ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। इसराइल ईरान की तेल तंसीबात और दीगर स्ट्रेटजिक मकामात को निशाना बना सकता है। बिजली की 5 तकसीमकार कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का प्लान तैयार। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक निजी सेक्टर को दी जाने वाली तकसीमकार कंपनियों में आइस्को, फेस्को, गैपको, मैपको और एलएस को शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने तकसीमकार कंपनियों की हुकूमत की निजीकारी प्लान के अहम निकात की सरकारी दस्तावेजात हासिल कर ली। पावर डिवीजन इस माह तकसीमकार कंपनियों की निजीकारी के लिए तमाम कंसल्टेंट की खिदमात हासिल कर लेगा। पावर डिवीजन अपना सारा प्लान सेक्रेटरी निजकारी को भेज रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।